السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالي وصفات امال، ومرحبا باللي مشاركين فيها. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حلوه ديال التمر على شكل عين. كنديرها اليوم لعشاق التمر اللي انا وحده منهم. تابعوني باش نتعرفوا على الطريقه والمقادير. Bonjour mes amis, bonjour mes chers abonnés, bienvenue dans ma chaîne وصفات امال. Aujourd'hui je vais vous préparer gâteau des yeux aux dattes. Je le fais aujourd'hui pour les amoureux des dattes, dont moi aussi j'appartiens. Suivez-moi pour connaître les ingrédients et la réalisation. لهاد الوصفة غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الأبيض. Pour cette recette, on a besoin de 250 g de farine spéciale pâtisserie, معلقة كبيرة ديال الزبدة, une cuillère à soupe de beurre, 3 المعالق كبار ديال السكر غلاسي, 3 cuillères à soupe de sucre glace, وماء الزهر لجمع العجين, et de l'eau de fleur d'oranger pour ramasser la pâte. في إناء غادي نخلطو الدقيق مع السكر غلاسي ومع الزبدة, وغادي نخدمو العناصر مزيان حتى كيتجانسو لينا. Dans un récipient, on va mélanger la farine avec le sucre et le beurre, et on va mélanger le tout jusqu'à homogénéité. ومن بعد غادي نبقاو نزيدو ماء الزهر حتى كتجمع لينا العجينه, وبالتالي خصنا نحصلوا على عجينه اللي كتكون رطبه. Ensuite, on va ajouter l'eau de fleur d'oranger petit à petit jusqu'à rassemblage de la pâte. Il faut que à la fin on obtient une pâte souple. ومن بعد ما كتجمع لينا العجينه غادي نوضعوها في كيس بلاستيكي ونخليوها ترتاح, وندوزو باش نصاوبو الحشوه. Et après le ramassage de la pâte, on va mettre dans un sac en plastique et on va laisser reposer. Pendant ce temps, on va préparer la farce. بالنسبة للحشوة غادي نحتاجو 250 غرام ديال عجين التمر. Pour la farce, on a besoin de 250 grammes de pâte de date, معلقة صغيرة ديال القرفة, une cuillère à café de cannelle, معلقة صغيرة ديال السكر glacé, une cuillère à café de sucre glace, معلقة صغيرة ديال الجنجلان, une cuillère à café de sésame, والقليل من ماء الزهر et un peu d'eau de fleur d'oranger. غادي نخلطوا القرفه والسكر غلاسي والزنجلان مع التمر, وغادي نجمعوهم بواحد 2 معالق كبار ديال ماء الزهر حتى كيتجانسوا لينا. On va ajouter la cannelle, le sucre glace, le sésame à la pâte de date, et ensuite on va ramasser le tout avec 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. غادي نشكلو صبيعات متوسطات الحجم بالعجينه ديال التمر. On va façonner des doigts moyens avec la pâte de date. من بعد ما كنورقوا العجينه تكون رقيقه غادي نقطعوا دوائر بواسطه مرشم دائري متوسط الحجم. Après avoir étalé la pâte finement, on va couper des cercles à l'aide d'un emporte-pièce rond de taille moyenne. غادي ناخدو قرص من العجين ونوضعو في وسطو الصبع ديال التمر, وغادي نسدو لها الجوانب ديالها مزيان مع الضغط باش ما يتحلوش لينا, وغادي نشكلو قضيب اللي كيكون رقيق, ومن بعد غادي نسدو لها الجوانب بزوج ونضغطو عليهم مزيان باش ما يتحلوش, ونوضعو لوزه في الوسط, وبواسطه النقاش غادي نقشو الحلوه. وبالتالي غنحصلو على عين. On va prendre un cercle de pâte et on va mettre au-dessus un doigt de date, et ensuite on va fermer les côtés, on va bien les souder pour que ça ne s'ouvre pas. Ensuite on va façonner un boudin fin
et on va coller les bords entre eux et mettre une amande au milieu. Et ensuite, à l'aide d'un naqash spécial pâtisserie, on va faire des motifs tout autour du gâteau. Et à la fin, on obtient la forme volue. غادي نعاود معكم وحده اخرى. غادي نوضعوا الصبع ديال التمر في وسط القرص ديال العجينه وغادي نسدوا الجوانب ونضغطوا عليهم مزيان باش ما يتحلوش لينا. ومن بعد غادي نشكلوا قضيب اللي كيكون رقيق ماشي بزاف. ومن بعد غادي نسدوا الجوانب مع الضغط بالاصبع ونوضعوا لوزه في الوسط، وبواسطه النقاش غادي ننقشوا الحلوى على الدوره ديالها كامله كما كتشاهدوا معايا باش نحصلوا في التالي على الشكل ديال العين. من بعد ما كنكمل غادي نستفها في اللاطه اللي مفروشه بالورق ديال الزبده وغادي ندخلها الفران حراره متوسطه حتى كتنضج، ما خصهاش تحمر، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. Après avoir fini le gâteau, je vais mettre dans une plaque allant au four et faire cuire à température moyenne jusqu'à cuisson. Il ne faut pas que le gâteau soit doré. Et on se rencontre pour voir le résultat final du gâteau. بعد ما كطيب ليا الحلوى غادي ندهنها كامله بالنباج وغادي نوضعها في الكويغطات. وكيمكن لكم تغمسوا الحلوى في العسل اللي كيكون دافي. Après cuisson du gâteau, je vais la napper tout entière avec du nappage. Et bien sûr, vous pouvez tremper aussi les gâteaux dans du miel tiède. وكنبقاو على هاد الطريقه حتى كنكملوا الحلوى كامله. Et on reste sur cette façon-là jusqu'à finir tous les gâteaux. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى اللي حضرت اليوم، حلوى بالتمر على شكل عين. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش المشاركه في القناه وتوضعوا لايك وتضغطوا على الجرس ليصلكم الجديد. والى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله مع وصفات امل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. C'est le résultat final du gâteau que j'ai préparé aujourd'hui, gâteau des yeux aux dattes. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire un like et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à la prochaine dans une autre vidéo avec Wassafat Amal. À la prochaine.